प्रबल गलु यात्रा दर्शक यात्रा कमिटी यही गलु जो आज आम आम भितर गलु बराबर हो प्रयोजक प्रति बनाऊँ जदि कमिटी कहता मोर नाटक दरकार मुझे कलाकार दरकार नहीं दही तारी बड़ा हड़ा है भी आमर से दही तारी बड़ा दरकार आज यात्रा निम्नगामी हमार कारण हूँ अधिकांश मालिक मैंने दायी किसी कमिटी दायी आउ किसी दर्शक प्रबल गलु ये जो भाइराल होती आम पीयूष साई आमर जो मैंने सी क्षणिक भी आई क्षणिक चली आई नाटक बोली किसी जानी ये कालिया आमर खाली अनामधेय कलाकार को बुक करी 20 लाख जगह 40 लाख बुक कर आउ जो पाढ़ी बाबू कोटी टकर नहीं पीयूष को मु ग्यारंटी देख पीयूष भल आर्टिस्ट होची कान्ना कितु नाटक भजन की नाटक कराऊँ लोक मुह मोड़ी जाऊँगी हाँ भाइराल हिसाब से पैसा पाँच ये किसी दिन किसी दिन पर से पीयूष को भी आम रंगमहल काढ़ी देलु से साई को रंगमहल काढ़ी देलु आ साई पीयूष पाइले किए सब कौन आज नीरज स्वयं गोटे सीन करला मुक्ति पकेबे हजिजे साई कान्हा जिते भी नेगेटिव अच्छा नीरज स्वयं पाखे फिका पड़े मुझे आज भी कहूँ ए बयस नीरज स्वयं आज गोटे सीन कला एम फिका पड़े प्रयोजक आक्चुअली सत कथा अनामधेय प्रयोजक एम बापा मार भी ठीक ना जदि ठीक था आज यात्रा कलाकार आम गांडे गोईठा मारता अरे कोटी टंका से आएस ओएस जोड़ा पाऊना मो पाखे जोड़ा हिरोइन वर्ष बुक कर 35 70 सुभाष बार 41 समस्त पचार तो पड़ी आम भी पागल जे चलती चलती जहाँ भाई गलु यात्रा दर्शक यात्रा कमिटी यही गलु जो आज आम आम भितर गलु बराबर हो प्रयोजक प्रति बनाऊँ जदि कमिटी कहता मोर नाटक दरकार मुझे कलाकार दरकार नहीं दही तारी बड़ा हड़ा है भी आमर से दही तारी बड़ा दरकार आज यात्रा निम्नगामी हमार कारण हूँ अधिकांश मालिक मैंने दायी किसी कमिटी दायी आउ किसी दर्शक किए अच्छे जहा आज हूँ 22 तारिख सोमवार ये सोमवार प्रत्येक पार्टी प्राय पार्टी आज आखड़ा पूजा करके गतपथरा कहते आम 17 तारिख सारी देचु नाटक 2टा सीन आमर है आउ बहुत कलाकार एपर्यंत चाकरी पाई ना से बहुत दुखित जे सुरेश पंडा भाया कलाकार एपर्यंत चाकरी पाई ना कहीं बहुत सीरियल आर्टिस्ट प्रवेश करगला एवं भल कलाकार मैंने पछे जाइछन्ति किसी अनुष्ठान भी एपर्यंत बाहरी पारना तारिणी गोटे पार्टी आमर गोटे अशोक सम्राट होता तापर ये केतोटी पार्टी जो रही जापर किसी कलाकार दुख भितर घर कर तेणु दुर्गा मंदिर अवस्था सी थिला जहाँ दीपू बाबू नहीं दुर्गा मंदिर मुझे 3-4 जन आर्टिस्ट पठेची भगवान करंतु ए वर्ष 26-27 सबू अनुष्ठान भल चालू आउ सबू कमिटी भल चलतु सबू दर्शक भल रुहतु कलाकार मैंने भल रुहतु जाऊ आज लिंगा बाबू मत डाकी मुझे खंडगिरी अपेरा को आसी एटी आसी मु बहुत अनुभव कर भगवान करंतु ये पार्टी सुखे चालू से बहुत कष्ट साध्य करी आसंता वर्ष माने किसी कौन शुणा पाऊँ आम नाट्य सम्राट से कौन पार्टनर थे कि पैसा पत्र किसी इनभेस्ट करते ए वर्ष निजे प्रचेषा निजे पार्टी तैयारी कर भगवान करूँ से पार्टी उन्नति हो आउ भल भल आर्टिस्ट भी नहीं आम रीना पंडा मनोज त्रिपाठी संतोष कुसुम बाबुली पंडा ये भल भल आगधरी आर्टिस्ट हिंदी मामा ईश्वर जी परिचालक ईश्वर राउत सी जड़े भल परिचालक भल पिलाटे आउ लिंगा बुझे कर्पोरेटर अच्छा ये सी अति भल सुंदर पिला जागमरा खंडगिरी घर आ जागमरा खंडगिरी रही सी एत उच्च चिंताधारा ने जे मुझे खंडगिरी अपेरा करी जो गोटा कि विगत दिन में आमर अली बाबू से पार्टी करते खंडगिरी अपेरा से पार्टी बंद हो गला जे सेठी से पार्टी मु भी हिरो अभिनय करुली खंडगिरी अपेरा मोर प्रथम नाटक आरंभ से गछ भाई आर्टिस्ट थे एबे तो आर्टिस्ट से भाई आर्टिस्ट बुकिंग करी हबनी जो बजेट है से देव मल्लिक आमर कृपा सिंधु पुहाण भागीरथी कंवर प्रमिला बटिया बेहरा बाबुली पंडा मुझी एमती से फिमेल बोली कहीं नथिले प्रमिला बोली गोटे झील पिला गोटे था जहा एबे तो से बजेट बढ़ी जाए से कलाकार रखी होनी जहा तथापि मु ए वर्ष किसी उत्तरित कलाकार बुक करी भगवान करूँ पार्टी केमती उन्नति हो सबू से जगन्नाथ इच्छा आपण मानकर समस्ते मीडिया बंधु मैंने समस्ते भले रुहतु आमर नवबाबू जे निज परिश्रम निज हाथ अर्थ व्यय करी सी सब यात्रा पछरे पागल जाओ ताकू भगवान भल रखुतु देह टी असुस्थ रोचे मोर भी देह असुस्थ रोला एवं भगवान दृष्टि मुझे बहुत भले अच्छी जय जगन्नाथ समस्त मंगल हो ये टार्गेट बड़ बड़ मेला थाए महोत्सव थाए कि बड़ बड़ महासंघ टार्गेट थाए कि किसी नुआ कर यात्रा पार्टी सहित नवागत कलाकार भी आसो बही फुटे पारे आशा हो शुणु समस्ते नुआ थे से पुराणा हिंदी सबू प्रयोजक नुआ थे
ଏବେ ପୁରୁଣା ହେଇଛି ନୂଆ ଆସିଲେ ସିନା ପୁରୁଣା ମାନେ କଳାକାରଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ହେଲାଣି ନୂଆ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର କିଛି କିଛି ଯାହା ହଉ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ପାର୍ଟି ହେଉଛି କିଛି ନୂଆ କଳାକାର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ପୁରୁଣା କଳାକାର ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପାର୍ଟି ହଉ ସେ କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା ଭାଇରାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏମିତି ରହିବେନି ଏ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଭାଇରାଲ କ'ଣ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ନୁହଁ ଏଇଟା ଭାଇରସ୍ এই যে ভাইরাল যে হয়ে আইসেন সি ক্ষণক পাই গোটে মুহূর্তে भी আসবে চালিযে এই বিগত দিনে মু কইছি পুরা মহেন দাসর ভাই ভাইরাল আর্টিস্ট কেই যাত্রা ইন্ডস্ট্রি না ভিক্ষু সেটরে ভাইরাল হই তাকে দেখিয়া লোক আসନ୍ତି মহেন দাস কিଏ সি তো আজ না সি भी হজিগলে বর্ষে 2 বর্ষ পরে আসি ধৌলি ভায়া পার্টি চাকরি কলে বি ক্লাস পার্টি আসি চাকরি কলে যে কি মহেন্দ্র দাস আর ये जो भाइराल होती आम पीयूष साई आमर जो मैंने होती सी क्षणिक भी आई क्षण भी चली शुण साई मुझे कहूँ मुझे जड़े प्रयोजक हिसाब से कहूँ साई नाटक बोली किसी जानी ये कालिया आमर खाली अनामधेय कलाकार को बुक कर 20 लाख जगह 40 लाख बुक कर जो पाढ़ी बाबू कोटी टकर नहीं पीयूष को मु ग्यारंटी देख पीयूषटा भल आर्टिस्ट हो कान्हा কিন্তু নাটক ভজন হি নাটক করা হচ্ছে লোক মুহ মোড়ি যাচ্ছেন হ্যাঁ ভাইরাল হিসাবে পয়সা পাচ্ছেন এ কিছু দিন কিছু দিন পরে সেই পিউষକୁ ବି ଆମେ ରଙ୍ଗମହଲରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲୁ সেই ସାଇକୁ ବି ରଙ୍ଗମହଲରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ସାଇ ପିଉଷକୁ ପାଇଲେ କିଏ ସବୁ କ'ଣ ଆଜି ନିରଶ ଆମର ଗୋଟେ ସିନ୍ କରୁଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇବେ ହଜିଯିବେ ସାଇ କାହ୍ନା ଯେତେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ନିରଶ ପାଖରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଏ ବୟସରେ ନିରଶ ହୋଇ ଆଜି ଗୋଟେ ସିନ୍ କଲା ଏମାନେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ଆମ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଅନାମଧେୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଏମାନଙ୍କର ବାପା ମାର ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା ଆଜି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଆମ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଇଠା ମାରୁଥାନ୍ତେ ଆରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସେଟା ASOS ଯୋଉଟା ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ଯୋଡ଼ା ହିରୋଇନ୍ ଏ ବର୍ଷ ବୁକ୍ କରିଛି 35 70 ସୁବାସ ବେହେରା 41 ସେଟା ସମସ୍ତ ପଛରେ ତ ପଡ଼ି ଆମେ ବି ପାଗଳ ଯେ ଚାଲିଛି ଯାହା ହବ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ଆଉ ଇଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ଯେମିତି ଆଜି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାର ଚାକିରି ନାହିଁ କାଲି ଗୌର ଦାସ ପ୍ରତାପ ସୁବାସ ଏମାନଙ୍କର କାଲି ଚାକିରି ନଥିବ ଏମାନେ ଘରେ ବସିବେ ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବ ସମୟ ଆସୁଛି ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକର ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଗଲୁ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କର ଆଉ ଯାତ୍ରା କମିଟିଙ୍କର ଏଇ ଗଲୁ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗଲୁ ମରାମରି ହେଉଛୁ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛୁ ଯଦି କମିଟି କହନ୍ତା ମୋର ନାଟକ ଦରକାର ମୁଁ କଳାକାର ଦରକାର ନାହିଁ ଦଇତାରିମଟା ହଡ଼ା ହେଲେ ବି ଆମର ସେଇ ଦଇତାରିମଟା ଦରକାର ଆଜି ଯାତ୍ରା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ମାଲିକମାନେ ଦାୟୀ କିଛି କମିଟି ଦାୟୀ ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ କିଏ ଅଛି ନାଟକ କାହାର ଦୀପକ ଜେନାର ନାଟକ କାହାର ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାର ଏ ଚାଲ ଯିଆ ଆଉ ଯଦି ନାଟକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ରାଇଟର ତା ନାଟକ ହେ ନାଇଁ ମ କିଏ ଯିଆ ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ରାଇଟର ଭଲ ନାଟକ ଲେଖିବା ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଉନି ଦୀପକ ଜେନାର 14 ନାଟକ 18 ନାଟକ ଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିନୁ କି ଆମେ ପାଟିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚଢ଼ାଉନୁ ମୋ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଗାଁରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ମୋର ନାଟକ ମଜବୁତ ଅଛି ମୋର ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଜବୁତ ଅଛି ମେଲୋଡ଼ି ମଜବୁତ ମୁଁ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟିକି ମୋର ପାର୍ଟିରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇନାହିଁ କି ଚଢ଼େଇ ଦେବି ନାହିଁ ସେଇ କପି ଶୁଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକ ମୋତେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନାଟକ ଦୀପକ ଜେନା କରିଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦୀପକ ଜେନା ନାଟକୁ ଯଦି ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଭଳିଆ ରାଇଟର କପି କରିବ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାର ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ବେଟର ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ନୂଆ ରାଇଟର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ମୁଁ ତ ଦୀପକ ଜେନା ନାଟକ କଲିନି ଏ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲି ପୁଣି ବର ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବେ ନରକୁ ଯିବି ଗଣେଶ ରାଉତ ନାଟକ ରଖିଲି 8 ବର୍ଷ ନାଟକ ତାକୁ କଟ୍ କର ଯେଉଁ ନାଟକ ଲୋକ ମାଳେଇ ପାଟି କଲାଣି ସେ ନାଟକ ଆମେ କାହିଁ କରିବୁ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳା ମୁଙ୍ଗଳା ହେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଇଟମ୍ ଗାଲା ହେଲା ଲଙ୍ଗଳା ହେଲେ ଇଏ ଦର୍ଶକ ଆଉ ହୁଅନ୍ତି ନହେଲେ ନିଶା ମହାରଣା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସାହୁ ଭାଉଜ ଆଇଲା ଦିନ ପୁରା ପ୍ରେକ୍ଷାଳ ପ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଇଏ ଅଲାଯୁଗ ଦର୍ଶକ ବି ଏମାନେ ଯଦି ଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କହନ୍ତେ ଆଇଟମ୍ ଗାଲା ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି ଟିକେଟ୍ ଫରା ଏମାନେ କହନ୍ତି ନିଶା ମହାରଣା ହେଲେ ଆମେ